जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल आशीष 9523 में। आइए आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर्स इन वर्ड इन 101 to 200। देखिए 101 की मीनिंग क्या होगी। ONE 1 HUNDRED ओ यानी 1। 102 की क्या होगी मीनिंग। ओ यानी 1 HUNDRED TWO। 103 क्या होगी। ONE HUNDRED THREE। 104 ओ यानी 1 HUNDRED FOUR। 105 ओ यानी HUNDRED FIVE। 106 ओ यानी HUNDRED FIX। 107 ओ यानी HUNDRED FEVEN। 108 ओ यानी HUNDRED EIGHT। 109 ओ यानी HUNDRED NINE। 110 ओ यानी HUNDRED TEN। 111 ONE HUNDRED ELEVEN। 112 ONE HUNDRED TWELVE। 130 ONE HUNDRED THIRTEN। 114 ONE HUNDRED FOURTEN। 114 115 ONE HUNDRED FIFTEN। 116 ONE HUNDRED FIFTEN। 117 ONE HUNDRED FEVENTWN। 118 ONE HUNDRED EIGHTWN। 190 ONE HUNDRED NINETWN। 120 ONE HUNDRED TWENTY। 121 ONE HUNDRED TWENTY ON 1। 121 ONE HUNDRED TWENTY TWO। 123 ONE HUNDRED TWENTY THREE। 124 ONE HUNDRED TWENTY FOUR। 125 ONE HUNDRED TWENTY FIVE। 126 ONE HUNDRED TWENTY FIX। 127 ONE HUNDRED TWENTY SEVEN। 128 ONE HUNDRED TWENTY EIGHT। 129 ONE HUNDRED TWENTY NINE। 130 ONE HUNDRED THIRTY। 131 ONE HUNDRED THIRTY ONE। 132
THIRTY TWO 133 THIRTY 134 ONEHUNDRED 135 ONEHUNDRED 136 ONEHUNDRED THIRTYFIX 137 ONEHUNDRED THIRTYFEVEN 138 ONEHUNDRED THIRTYEIGHT 139 ONEHUNDRED THIRTYNINE 140 ONEHUNDRED FORTY 141 ONEHUNDRED FOURTY ONE 142 ONEHUNDRED FORTY TWO 143 ONEHUNDRED FORTY THREE 144 ONEHUNDRED FORTY FOUR 145 ONEHUNDRED FORTY FIVE 146 ONEHUNDRED FORTY FIX 146 ONEHUNDRED FORTY FIX 147 ONEHUNDRED FORTY FEVEN 148 ONEHUNDRED FORTY EIGHT 149 ONEHUNDRED FORTY NINE 150 ONEHUNDRED FIFTY 151 ONEHUNDRED FIFTY ONE 152 ONEHUNDRED FIFTY TWO 153 ONEHUNDRED FIFTY THREE 154 ONEHUNDRED FIFTY FOUR 155 ONEHUNDRED FIFTY FIVE 156 ONEHUNDRED FIFTY FIX 157 ONEHUNDRED FIFTY FEVEN 158 ONEHUNDRED FIFTY EIGHT 159 ONEHUNDRED FIFTY NINE 160 ONEHUNDRED FIXTY
161 ONEHUNDREDFIXTY ONE 162 ONEHUNDREDFIXTYTWO 163 ONEHUNDREDFIXTYTHREE 164 ONEHUNDREDFIXTYFOUR 165 ONEHUNDREDFIXTYFIVE 166 ONEHUNDREDFIXTYFIX 167 ONEHUNDREDFIXTYSEVEN 168 ONEHUNDREDFIXTYEIGHT 169 ONEHUNDREDFIXTY NINE 170 ONEHUNDRED SEVENTY 171 ONEHUNDRED SEVENTY ONE 172 ONEHUNDRED SEVENTY ONTWO 173 ONEHUNDRED SEVENTY THREE 174 ONEHUNDRED SEVENTY FOUR 175 ONEHUNDRED SEVENTY FIVE 176 ONEHUNDRED SEVENTY FIX 177 ONEHUNDRED SEVENTY 178 NINE HUNDRED SEVENTY EIGHT 179 ONEHUNDRED SEVENTY NINE 180 ONEHUNDRED EIGHTY 181 ONEHUNDRED EIGHTY NONE 182 ONEHUNDRED EIGHTY TWO 183 ONEHUNDRED EIGHTY THREE 184 ONEHUNDRED EIGHTY FOUR 185 ONEHUNDRED EIGHTY FIVE 186 ONEHUNDRED EIGHTY FIX 187
आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। यदि ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।